ampura niki ida titiang nyandak niki pemargin ida jadi pacang ngukutan mendekati yangnya mungkin puniki niki wenten pitaken titipan niki ida saking semeton titiang saking pasawitran titiang puniki niki ampun je napi wastane boyo je ipun takut meyatnya kenten nah niki indik ekonomi niki bahwasane sawitran titiang puniki Duaning ab jaga sekali mangkin titiang sareng pasawitran titiang puniki jagi bebenah tapi malih wawu wusan indik covid puniki kan kenten ekonomi sedang morat marit nah kenten titiang dumun mungkin punapi carane niki ida manda titiang boleh mayatnya manda biaya sane ketah ring yatnya punika manda tan jebas ageng nanging kemawon pangten mengurangi yatnya punika artos nene etika estetika yatnya punika manda tetep tatuan punika manda tetep napi wasane patut kenten ida nika tunah setiang sareng nika niki silih sinunggil pitaken sangat becik panjenengan inggih sangat becik tur penyawesnyane pasti kok becik inggih kenten becik saniki yen maosan ini yadnya di Bali yadnya nika wenten 5 tengenten panca yadnya dewa yadnya resi yadnya manusa yadnya pitra yadnya buta yadnya 5 yadnya niki malih mepah dewa yadnya akeh buta yadnya akeh resi yadnya manusa yadnya pitra yadnya kok akeh malih nika cabang-cabangane sios malih nika ngemolas lemeng wenten purnama tilam rauh yakti ida lo ngasa dino malih wenten kajang klion inggih malih rainan jagat inggih nika akweh kenten inggih gian rerahan ring paribahasa Indonesia sane kuno puniki kedadoas niki lebih besar pasak daripada tiang kenten dadoas kali kemangkin nggih akeh yadnya ketimbang pemasukan ekonomi itu kenten dadoasne nggih kewalo agama Hindu bilih-bilih di Bali sane tetamian iki dan dados lepas saking meyatnya. Elingan meyatnya persembahan dengan tulus dan ikhlas, boyo pengorbanan. Persembahan. Nggih, pengorbanan terpaksa nika. Ragau kan berkorban terpaksa nika. Pun persembah yang mempersembahkan iki tulus ikhlas. Ida betara eling talar tenana makayuna raga nangun yatnya. Iraga sane makayun ngatur yatnya. Persembahan nggih kenten tan bina kadi iraga medue nak jenik alit. Nak jenik raga umur 1 tahun tean sing nagih kokek-kokek tean sing nagih baju. Kewala rasa sayang iraga makana iraga numbasenipun baju. Dan kenten nika yatnya. Nggih. Kenten. Mangkin sane patut tureksa pancening. Niki benjangan dumugi memen iraga tukang bantan iraga sane kelih-kelih sane lingsir-lingsir di Banjar di desa di paumahan persida ngeling-ngelingan bebawasan niki yen kenten ajrih manah pancening punapi mawenan kaita mangkin yen mawasan upakaryatnya Banten inggih mangda uning dumun hak kenten hak nika napi ida panguning hak idewayatnya sane encien dados hak pitra sane cien dados hak manusa yatnya sane cien dados hak pitra yatnya sane cien dados hak resi yatnya inggih yen niki sampun uningan hak niki satmake kebutuhan primer hak niki nggih kebutuhan pokok inggih yen sampun kebutuhan pokok primer hak niki terpenuhi sanes siwasa ampun nika banget nih. Nika umum sifatnya nih, yen umum dijo panggihin, dijo ke kantonin. Sane umum nika bahasa Indonesia bapak dimanapun Anda akan temukan. Tak kemauan yang primer niki tan kalau ditemukan di yadnya siwasan. spesifik niki Nih, beriko kan kenah nih, nika nih penting. Contoh bapak ngabean, nggih pangsing mulai berago ngalin setro adat. Banjar mangda presida raga pesukan dukan ampun ngelah setero saking tetamian meme dadong kumpi buyut kelap klamyong canggah wareng kerpek bongkar kada wareng raga udah mindang setero milih mangkin
Wen solusine sampun api uning dumun cien hak pitra. Napi mantan punika itu. Yen raga ngaben hak pitra ne harus ada. Sing tadi sing tu aro ada. Primer nika. Primerne napi nika pisang jati, Pisang jati. bubuh pirata, Nggih. nasi angkep, saji pitra, panjang ilang. Nika ten dadi tu aro ada. Nika harus wenten nika bantan nika Pengabeanan nika. pengabeanan. Ampun mawas adag nih. Niki mawasan Banten nih. Nggih. Banten panjang hilang, pisang jati, bubuh pirata, nasi angkep niki tidak mungkin ten kalau ditemukan ring yadnya manusia yadnya. Wantah ring pengabeanan. Ring pengabean ke wenten. Manusia yadnya isin kata sing mulai ndak mentatap nika. Takut ibu nak ngantian sing ndak mungkin. Nggih. Melaspas wangunan tidak mungkin. Nggih. Ngodal tidak mungkin. Bute yadnya siwasan ring ngabean karang. Bau ketemu nika. Spesial. Nggih, yen suas nika ten ditemukan Banten niki. Nika mawenan yen sampun uning hak pitra, ampun boleh hak pitra ngrah bekal pitra niki sampun meduwe. Yen sampun kenten ayabnya nika bersifat umum. Ayaban pengabeanan. Nggih. Nesane pesengan ayaban tumpang 5, tumpang 7, tumpang siau, tumpang 11, tumpang 12, tumpang 17, tumpang 19, tumpang 21, tumpang 17, 3 tur ngeluhurin. Nika sami nika ayaban bersifat umum. Contoh bapak umpamane bebangkit bawas makin. Nggih. Bebangkit ayabannya ngawit saking tumpang 27. 27 nggih. Bebangkit nika di ngabean bisa wenten. Di ngantian wenten. Di metlu bulan wenten. Di moton bisa wenten. Di melaspas bisa wenten. Di ngodalin bisa wenten. Di medikso bisa wenten. Di mecaru bisa wenten. Yen kenten nika sifatnya umum. Umum itu. Makin malih yen hak sane mecaru. Yen hak buta niki. Napi mantan nika itu. Hak buta mangda wenten caru, mangda wenten sesayut caru, pemiak kalau purno, tadah kalau, bogo kalau, nika sapu hau, nika digenah sios pasti ten kepanggih nika. Mantah ring mecaru. Ring mecaru ke mantan, kenten mangkin malih hak manusia yadnya kelubulanan. Nggih. Di metigang sasih napi haknya harus ada. Ten tadi tuara ten ada. Napi punika. Banten sambutan harus wenten. Sambutan nyatah punika. Nggih, sambutan wenten kalih, sambutan alit, sambutan agung. Jen nika wasan sambutan alit sambutan agung nika. Sambutan alit nika genahnyane ring natar paumahan. Oh ring nata nika wasan Nggih. sambutan alit. Nika wastan Banten serem ke walau tetandingannya tan bino kadi nanding Banten Pejati. Oh berarti kan besruat nika. Ton ambil pemainnya niu. Nggih. Daging kelapo siki, taluh siki, berak sejumput benang, kebiasaan tingkih pangi siki-siki, medaging sampian sambutan. Nika sambutan alit, Sambutan agung. nika. sambutan agung niki kalikan 5 genah di balai. Tapi tingkih panggil serba siki niki. Nggih kali 5. Nika harus wenten. Wes kenten serano angin ningsar lesung harus wenten. Taluh, batu, pusuh, blego, papah, ayam, nika harus wenten di metlu bulan. Gus kenten, jejanganan, pengakulan, nika harus wenten. Spesifik nika. Nggih, di genas siosan ten kepanggih nika diadnya siosan. Watah petigan sasih Nggih. punika mantan. Malih yen motoan tesne sane 6 bulan 6 sasih pisan napi nika hak dewan otoanan. Napi punika itu. Sesayut pelekade pang poleh. Ya ketan. Nggih. Sesayut rodite, sesayut somo anggar tur seterusnya ne. Terus kentan Banten catur sana pang wenten. Banten catur sanak nika napi. Nasi kepelan sarana nyane petang kepel putih siki, barak siki, kuning siki, selam siki. Dijo gendahane nika. Ring natar pomahan. Oke. Nggih, nika harus wenten. Yen na alit harus wenten Banten Kumara. Kenten nika wajib. Nggih. Mungkin
Yen melas pas. Napi hak begawan Wisnu Karmo deke. Napi mantan nika. Bantan memakuh. Mantan mamaku nggih. Bantan pengurip-urip. Nggih. Wis kenten wenten laban kane, laban timpas, laban pengotok, laban sepat, laban siku-siku. Harus wenten nika sesayut sapulaken, sesayut medaging ayam putih siungan loh muani. Harus wenten Nika sesayut nak mamaku. khusus melas pas. Oh, melas pas nggih. Nggih. Nika tan ditemukan di Genah Siwasa. Umpami niki sahayut nika gentos genten dados nika. Dan dados. Oh. Niki bawas bapo hak. Yen sampun kenten durus mangkin ya pituwi wenten umpamane ne mawasa tan peragat iadnya yen melas pas enten medaging bebangkit ten kenten. Nggih. Nika sastra akeh patut kaji dumun. Pulutuk nika akeh. Dan uning dumun hak. Makin uning hak nih sampun boleh hak pasti becik. Karian bebangkit metlu bulana. Dan karian sambutan, dan karian jejanganan, dan karian pengakulan, dan kalian piranti nginsar lesung, dan karian bantan diayune, dan wenten bantan napak siti, dan wenten gunane bangkit eka. Malih ngaben karyana bantan catur bebangkit ke walau pisang jati panjang hilang bubuh pirato nasi angkep dan wenten nika tan ngaben wastane. Nika yang sampun nika uninga dangan kebayatnya. Contoh bapo mang dadangan. Ngaben. Harerah dumun karian dumun hak nika. Utama pun Nggih. nika. Genaha tumpang limo nika. Sira melih nika ten wenten. Kangkat. Yang sampun wenten bekal ne. Nak nika bekal ne. Bubuh pirato pisang jati pinaka lambang niasa awak kenten. Yen sampun nika wenten memargi sampun sekadek memukur napi hakne wenten teserika cinani bang, cinani jo, cinani petak ten kenten nika harus wenten. Yen mangkin bebangkit pekeras yang peragat ya jo satukan bebangkit nika mawenan selalu mahal. Kenten niki ilang rasa sing mesti bebangkit sing peragat. Bapak sering talar mukut yadnya manggihin bahwa saya bebangkit. Ke walau ayamnya ten duang sepitu ten pitu likur ten bebangkit wasan ten menang genahan bebangkit ya nika tumpang solas kenten. Harus 27 ke atas. Nah, udah doas genah bebangkit kenten. Nika benjanga pasti ko dangan irago agama Hindu. Contoh bapo ngodala di Merajan. Wus pandemi, pancening cenik, tanggungan liu. Modal tumpang limo di kemulan. Karian sesayut ketiga, sida karya, sida purno, sesayut guru. Wus kentan segah agung jang betul. Nika murah sedika. 1 jutaan lah. Yan baput dhuwur pancening dadi sulingnya puput Banten cenik. Yan sing dadi artose Banten berdosa nika. Banten ledah nika. Berat artosnya nak lincir tedon punika. Sulinggih nika boyo mujen Banten teka pancening, sulinggih nika ngaturin puja tedon ma puja. Bapak nedon ida betara. Yen saja harus bebangkit pancening, bapak dadi sulinggih paling simaru lacur hidup pancening. Muda kenten nyura suwana sarah kinau pancening semang-semang. Dan wentan Banten bebangkit di Merajan bapak nyura suwana mau puja. Sing iwang bapak nika. Kenten elingan bagawan kita ambil bedek, patrem, palem, puspem, toyom, bakti atas mana. Persembahkan daun bunga buah dengan ketulusan hatimu aku terima. Kan kenten wenten sabdo. Di Bali yang canang. Bapak ngen kalpito, buahnya beras sambil bapak ngarian bijau. Kenten nika dangan benjang pancening makin tinggal mulai ring memean pancening, adoang-adoang panceningnya. Siap ndak? Kan kenten. Makin raga dados generasi anom nikang nak tua nika sing selalu benar pancening. Nak tua tu sing selalu duang pancening. Nak sara bapo nak umur bapo kelih kan pancening, keuruhan bapo tenen karuan kelih kan pancening. Yen bapo melajahkan
pancening kan ane alitan mau pasangan bapo mau guru putra melajahkan rare. Jadi, jo contohnya sering jo bapo nunasan ini apa kan pancening karena bapo tenuning. Kan sing tulah pancening nika. Dalak ngaku yang sing bisa kenyata raga yang bisa kan kentan orang belajar kentan. Nggih dah sampun pun ditiang jenar makin atos ngane pun ki napi wasitane yang penting hak-hak nika kita ketahui kan kentan nggih. Mandedangan kemargi setios punika nika Banten umum atau sana kadi ayaba nika berarti kita tinggal pilih napi. Nggih. Oh nggih. Nggih dah antah nika tunang sitiang tiang lungsur mau pamit. Nggih pancen nggih.